السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا على خير، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. نكمل درسنا اليوم، درس القواعد نون الوقاية. قرأنا ألف وباء، واليوم نقرأ جيم إن شاء الله. We will continue in our lesson about نون الوقاية. نون الوقاية, نون of prevention. نون of prevention. It came with the verb and the preposition just with من وعن before ياء المتكلم. Between the verb and ياء المتكلم, between the preposition and ياء المتكلم, we put this noon with الضمير أنا, personal pronoun I. Here we must to put them. نون الوقاية, we must to put them. I cannot say جاءني, came to me, without نون الوقاية. or خلقني, يهديني, مني. Here وجوبا, we must to write it. Now we will talk about also نون الوقاية with إن وأخواتها. إن and its sisters. Also, we must to put with them, not must. We can put نون الوقاية with إن وأخواتها جوازا, permissible. Not we must to do it. We can write نون الوقاية if we want. Also, if we want, we cannot. We don't write it. No problem. Here جوازا, we can do that, or we can't don't do that. No problem. But with the verb and the preposition من وعن, we must to put نون الوقاية. Today, inshallah, we'll talk about إن and its sisters with نون الوقاية. Yes. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Hoy continuaremos con la lección de Nun al-Uqayya, que es como la Nun como necesaria. Sería Uqayya is like necessary, right? Yes. Yes, shukran. Entonces, en el cuadro de la Alif, vimos la clase pasada que en los verbos, como por ejemplo, ja'ani, tenemos una nun, ja'ani. Entonces, tenemos el verbo ya y la ya al final por el sujeto ana, yo. Entonces, esa palabra significaba vine y es obligatorio que cuando hay un verbo y estamos hablando en primera persona, o sea, en ana, yo hice esto, se va a colocar nun entre medio del verbo y del pronombre personal, ana. Entonces nos va a quedar ja'ani, no puede ser ja'ai, no, con nun. Luego, en el cuadro de la ba, vamos a ver que tenemos minni, sí, minni, que en este caso es una preposición y va a tener nun al uqayya. Tenemos min y minni. Esta nun que está por la shadda, que se repite, es nun al-nukaya, y la primera nun es la nun original de la preposición min. Entonces va a ser preposición, nun al-nukaya y la ya, porque en este caso se sigue hablando de ana, yo. Entonces en verbos y en preposiciones va a ser obligatorio. Y hoy en el cuadro de la jim vamos a ver inna y sus hermanas, que inna significa ciertamente y tiene diferentes variantes, y en este caso tenemos innani. Innani es uno de los primeros ejemplos donde tenemos la nun al-nukaya, pero
En este caso de Inna y sus hermanas, no es obligatorio. Puede estar y puede no estar, no hay problema. No es como en los ejemplos anteriores que es obligatorio. Pero vamos a ver que se va a colocar la nun en general por ser una regla. Tafadhal. Ассаламу алейкум. Wa alaikum assalam. Да. Сегодня мы продолжаем нашу тему нуну выкая. Нун можем перевести как обязательное. То есть в группах алиф и ба у нас нун обязательно используется после глаголов и между слитным местоимением я. Именно, собственно, местоимением, то есть между глаголом и местоимением слитным. Тогда мы добавляем нун. И в группе Б мы добавляли обязательно между предлогом и мини, да, то есть мне, то есть между или они, тоже от них мы между предлогом ан и яй обязательно ставим нун. Сегодня пройдем группу G, когда нун не обязательно использовать. То есть, когда она используется с инна ва ахаватуха. Если в алиф и ба обязательное использование нун было, а в группе G с инна ахаватуха не обязательно. Yes? Yes. Inna wa akhawatiha inna, anna, lakinna, la'alla, layta, ka'anna, all these inna wa akhawatuha. Now, in this group, inna wa akhawatiha jaiza, principle in the third, not we obligation to put it, not wajiba, we can put it or not, no problem with inna wa akhawatiha. We have many examples. Sometimes we have noon al-wiqaya, sometimes we don't have noon al-wiqaya. First example, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. From Surah Taha. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. Allah subhanahu wa ta'ala said that. Indeed, I am Allah. There is no deity except me, so worship me. Indeed, I'm Allah. There is no deity except me, so worship me. A'bud, verb, we have noon al-wiqaya like in first group. With the verb, we must put noon al-wiqaya between the verb and ya al-mutakallim. Fa'budni, this with the verb. Our examples with inna wa akhawatiha inna, we have noon al-wiqaya. Inna and ya al-mutakallim innani, we can put noon al-wiqaya, no problem. Innani ana Allah. This is the first examples. Innani, it's permissible to write it. Here, inni, the second one, we don't write it. No problem. Sometimes in Al-Quran Al-Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala said here, innani, here, inni. So, with inna wa akhawatiha, we can put it or not put it, no problem. First examples, we have noon al-wiqaya, innani. This is the first one. And fa'budni, with the verb, we must write it with the verb. Fa'budni, worship me. Yes. Shukran. Ahora veremos ejemplos del Corán al-Karim. El principio es Surah al-Baqarah. Surah Taha. Okay. Shukran. Bueno, veremos este ejemplo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. Bismillah. Entonces,
aquí innani es el primer ejemplo. Innani tiene diferentes variantes como inna y luego después veremos las siguientes. En innani vemos que hay una nun al-kaya que está entre inna y entre la ya. Entonces, este primer nun, quiero decir, puede estar o puede no estar, como el ejemplo de abajo que tenemos inni. El ejemplo de abajo tenemos inni y aquí no hay nun en nukaya, es original la palabra. Pero en algunos suras del Corán al-Karim a veces se coloca innani y a veces inna o inni. Bismillah. Entonces, continuando, sería innani, ciertamente, ana, yo, Alá, soy Alá, subhanahu wa ta'ala, la, no, ilaha, hay otro ila excepto yo. O sea, no hay deidad excepto yo. Fa'abudni, entonces, la fa de entonces, abudni, adórenme, a mí. Por eso la ya al final. En el caso de fa'abudni, tenemos nun al-nukaya, que está entre el verbo, que es adorar, y la ya, que es un sujeto, que es Anna. Entonces, en el primer ejemplo vimos que en el cuadro de la alif es obligatorio, si hay un verbo y hablamos en primera persona, colocar nun al-nukaya. Pero en el inicio de esta parte tenemos innani y en este caso esta inna y sus hermanas no es obligatorio colocarlo. Entonces, ciertamente yo soy Alá, no hay deidad excepto yo, así que adoren. Tafadali. Shukran. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы видим, что в группе G у нас нун, она, если соединяется с инна ва ахаватуха, не обязательно. Пример, бисмиллахир-рахманир-рахим, иннани, поистине я, Аллаху, поистине я Аллах, ля илляха илля ана, нет божества кроме меня, поэтому фа'будни, и поэтому поклоняйтесь мне. Мы видим, что инна идет инна ва ахаватуха, потом нун вукая добавляем и яй, то есть поистине я. А вот в глаголе «тарбудни» мы видим, что «абд» — это «поклоняйтесь», повелительное наклонение, «нун вукая» идет и уже «яй». То есть здесь уже мы его обязательно используем. Поистине я Аллах, и нет Аллаха кроме меня, поэтому поклоняйтесь мне. Yes. Thank you. Now, وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. Our example in inni here without nun al-wiqayah. So, as the rule say, sometimes jaiz, we can put it or no problem. First ayah, innani, Allah subhanahu wa ta'ala said innani. Here, inni, without nun al-wiqayah. This is also inna wa akhawatuha, from inna wa akhawatuha inna. Here, inna without nun al-wiqayah. Inni kullama da'awtuhum. And indeed, kullama da'awtuhum, every time I invited them, da'awtuhum. Every time I invited them, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, that you may forgive them, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Here, Sayyidina Nuh alayhi salam talk with his people. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Indeed, every time I invited them, that you may forgive them, his people, unbeliever people, what they do, جعلوا أصابعهم في آذانهم. They put their fingers
جعلوا here put أصابعهم their fingers في آذانهم in their ears until they don't hear what نوح عليه السلام talk to them. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. And indeed, every time I invited them that you may forgive them, they put their fingers in their ears. Our examples, the grammar here, إني without نون الوقاية, no problem. Yes. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Aquí otra parte del Corán al Karim, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice inna, inni, en vez de innani. Entonces aquí se corrobora que se puede colocar con nun al nukaya o no, que no hay problema con eso. Entonces, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inni ulama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asbiyahum fi adanihim. Bismillah. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Noé, alayhi salam. Entonces, wa inni, y ciertamente, kullama, todo el tiempo, da'atuhum es los invito a ellos, refiriéndose a los no creyentes, los invito a ellos, li taghfira, a que tengan el perdón, lahum, ellos. Como que a que sean perdonados, lahum, ellos. Ja'allu, ponen asbiyahum, sus dedos, fi, en adanihim, en sus orejas, o sea, de no escuchar. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim, y ciertamente todo el tiempo los invito a ellos a que como que se arrepientan, a que pidan perdón, lahum, ellos, o sea, los no creyentes, ja'alu, y ponen sus asbiyahum, sus dedos, fi, en adanihim, en sus orejas. Bismillah. Entonces, en este caso, el único ejemplo de gramática que vamos a ver es al inicio, que tenemos inni, simplemente no hay nun al nukaya. Tafadhal. Ва инни, и поистине я кулляма, каждый раз даугаутахум, когда каждый раз призывал их литафира ляхум, чтобы простить их, джагалю, они вставляли асобихахум, пальцы свои, перстни, фи аданихим, в свои уши. И поистине, когда каждый раз я призывал их к прощению, то они вставляли пальцы свои в свои уши. И мы видим, что мы видим анна ватоха, инни нун выкая, здесь она не обязательно, но мы ее ставим здесь. Она объединяет инна и яй. Yes? Yes. Now, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعلي أبلغ الأسباب. لعلي أبلغ الأسباب. That I might, لعلي, that I might, أبلغ, reach, الأسباب, the ways. لعلي أبلغ الأسباب, that I might reach the ways. Here, as Pharaoh said,
when he built a tower, والعياذ بالله, to see, as he said, Allah subhanahu wa ta'ala, لعلي أبلغ الأسباب, that I might reach the way to the heaven, as Fir'aun said here. لعلي from the sisters of inna لعل, also one of them. Here also without nun al-wiqaya, no problem. لعلي أبلغ الأسباب. Also I can say لعلني أبلغ الأسباب. Here without nun wiqaya, no problem. لعلي أبلغ الأسباب. Also it's correct and right, grammatical and writing. Yes. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أبلغ الأسباب. Bueno, aquí tenemos también una variante donde tenemos la'alli, y en el caso de la'alli no tenemos nun al-nukaya. Es una palabra similar, es parte de Inna y sus hermanas, pero no hay nun al-nukaya y no es obligatorio que esté. Bismillah. Entonces, sorry, Sheikh, can you spell the meaning again of the... لعلي أبلغ الأسباب. لعلي, that I might reach. أبلغ الأسباب, the ways. That I might reach the ways. Yes. Bismillah. Bueno, aquí disculpen si hay un error, pero bueno, sería como la'alli, sería como que quizás, como que podría abluhu, llegar, asbaba, llegar, sería ways, sí, como que yo podría llegar como al curso, digamos, a las razones, sí, a lo sabio. Entonces, quizás yo podría, sería la'alli, sería como quizás yo podría, abluhu, llegar al significado de ser, digamos, a ese tipo de sabiduría. Asbaba. Y bueno, astaghfirullah si hay un error. Tafadali. Sorry, there is in chat say al-sabab, it's the reason. That's right. Al-sabab, one of its meaning, the reason. But here's the ways. We talk about not reasons. Here we talk about the ways, the way, الطريق. We can say الطريق or al-asbab. Here لعلي أسباب, may I reach to the way that مثلا take me to sometimes. Here الأسباب not reason, one of its meaning reason. السبب the reason, that's right. Here الأسباب the ways. Yes. Okay, shukran. En este caso, asbaba significa como el camino, digamos. Como si fuera el camino sabio, el buen camino. Entonces, en este caso sería que quizás lleguen al camino, como refiriéndose a este tipo de camino, al camino sabio, sí, a la tariqa, etc. Tafadali, shukran. Thank you. لعلي, возможно, я أبلغу, достигну, постигну, то есть выйду, асбаба, может быть, как причина, резон, да, но в данном случае в контексте асбаба как тарик, как путь, то есть, возможно, я выйду на истинный путь, я постигну истинный путь, причину всего, получается. And لعلي, мы видим, что
we don't have here nun, yes? لعل. He's without nun, yes. Вот здесь вот мы видим Инна Ахаватуха, ее сестрички лялля, возможно, может быть, но ну мы уже здесь не добавляем, она не обязательна, поэтому ее не обязательно ставить. Возможно, я постигну путь. Yes. Yes. Here لعل without nun الوقاية. Now ليت also from the sisters of Inna here with nun الوقاية. يا ليتني بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. This verse as Maryam عليها السلام said this when she became pregnant. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Oh, I wish يا ليتني I wish I had died before this and was in oblivion forgotten. نسيا منسيا and was in oblivion forgotten. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Oh, I wish I had died before this and was in oblivion forgotten. Our examples here ليت نون يا المتكلم. Between them we have نون الوقاية ليتني or يا ليتني. Here from the sisters of إن وأخواتها we write it here يا ليتني. Yes. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Aquí esto lo dice Mariam alayhi salam cuando quedó embarazada. Aquí أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Bismillah. Entonces, aquí tenemos como el ejemplo que estamos viendo gramatical es de Inna y sus hermanas, así que en la palabra que nos enfocaremos es laitani. En laitani también forma parte de Inna y sus hermanas, así como lo es La'ala, Inna, Innani, bueno, laitani también es parte. En este caso tenemos nun aquí, nun al-nukaya, la tenemos aquí entre medio de esta palabra y la ya, como sucedió en algunos ejemplos anteriores, y significa como yo deseo, sería como yo desearía. Entonces, aquí, Bismillahirrahmanirrahim, sería o ya o laitani, yo hubiera deseado me too. Me too is like die, shake. Yes, yes. Shukran. Me too, morir. Kabla, antes. Hadda, de esto. Wakuntu asian manzian. That part, Sheikh. Sorry, what's the meaning? I was forgotten before this. Shukran. Entonces, wakuntu, y que sea nacian como perdonada, manzian, por esto. Entonces, en este caso, acá lo único que vamos a ver es esta parte que es laitani. Entonces sería o desearía yo haber muerto antes de esto y
sí, ser como olvidada de esto. Astaghfirullah por los seguramente muchos errores, pero bueno, aproximadamente ese sería el significado. Tafadhali, Shukran. Thank you. Я лейтани, о, лучше бы я миту, умерла кобля, до того, как, до хаза, до этого. Это Марьям, ради Аллаха, он говорит, когда она Иисус родилась, алейхиссалям. Вакунту, и была бы насян, забыта мансиян, забвением, то есть пропал пропадом, пропади пропадом, то есть усиление такого значения. Лучше бы я умерла до этого и была забыта, чтобы все обо мне забыли полностью. И мы видим здесь я лейтани, лейта ина вахаватуха, если бы и при добавлении я, если бы я, мы здесь добавляем нун вукая, она у нас здесь не обязательная, а больше для красноречия. О, если бы я была забыта до этого, о, если бы я умерла до этого и была забыта забвением. Yes. Yes. Now we have apart from Hadith Sharif, this Hadith Sharif, Rasul Sallam said that before the Ghazwat Uhud, the Battle of Uhud, in 3-4 Al-Hijrah. رأيت كأني في درع حصينة. Rasul Sallam said, رأيت, I saw here before the battle, before he saw رؤيا, vision, a dream, talk to his companions, أصحابه. رأيت كأني في درع حصينة. This is the first part from a long hadith. رأيت كأني في درع حصينة. الدرع, the shield that the soldier protect himself in the whole time. الدرع, the shield. رأيت كأني في درع حصينة. I saw myself, رأيت, I saw myself كأني, as if I were في درع حصينة, in a fortified shield. 40 حصينة, 40 feet shield. رأيت كأني في درع حصينة. I saw myself as if I were in a fortified shield. Our examples in كأني. كأني without nun الوقاية. كأن, because كأن, it's from the sister of أن. إن, لكن, كأن, لعل, ليت. كأن without nun الوقاية here, because it's not necessary. Also we can say كأنني, no problem. The same. Here without nun الوقاية, no problem. رأيت كأني في درع حصينة. This يا المتكلم كأن without nun الوقاية. I saw myself as if I were in a fortified shield. Yes. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Aquí un hadith, inshallah, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relacionado a cuando estaban antes de tener la batalla, y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo un sueño en donde aquí, esta es una pequeña parte donde habla de esta visión que tuvo antes de la batalla. Este es un hadith sharif muy, muy, muy largo, y bueno, solo veremos esta parte corta. Entonces, Ra'aytu kana fi diri hazinat. Bismillah. Entonces, Ra'aytu, me vi a mí mismo, porque Ra'aytu tiene que ver con ver, pero como tiene al final el tú, se refiere a sí mismo. Me he visto a mí mismo, Kanni, en este caso es como, sería como
usando fi, un, dirin, sería como un escudo, pero a su vez dirin tiene que ver con toda la ropa que se utiliza en una batalla, que uno está como blindado. Entonces, se refiere no solo al escudo, sino a la vestimenta de esa manera en una batalla. Dirin, hazinat, fuerte. Entonces, me he visto a mí mismo Kani, como si fi en dirin, sí, como un blindaje dentro de lo que es la ropa, o una armadura, mejor dicho, hazinit, fuerte. En este caso tenemos la palabra kani, que es como, la palabra viene de kana, como, solo que bueno, aquí tiene la ya, y en este caso la nun que hay no es nun al-nukaya, sino que es originalmente la nun de kana. That's the word original, right, Sheikh? Kana, kani. كأني Without nun. Yes. sorry, Jan, but we cannot put nun الوقاية, no problem. كأن this is from أخوات إن, the sister of إن, هي المتكلم without nun الوقاية. No, yes, shukran. Entonces, sí, sin nun al-nukaya, sino que está la ya mutakalim, y que es una palabra donde no se utiliza nun al-nukaya y no hay problema con eso. Entonces, yo me he visto a mí mismo como si yo una armadura fuerte, como teniendo una armadura fuerte. Здесь у нас кусочек хадиса, начало большого длинного хадиса. Пророк, алейхиссалям, говорит: «Руайту», я видел, имеется в виду во сне. Я видел, как будто бы я был фи дирайн, в щите, хасинатин, укрепленном. Продолжение хадиса идет, что это 40 футов, примерно 2,5 метра. То есть перед ним находился щит большой, укрепленный. Я видела, как будто бы я был в укрепленном щите. И они, здесь у нас к, это инова хаватуха, и нун выкая стоит, они обязательные, которые объединяют с я, с местоимением я, и как будто я. Раайту, я видел, как будто бы я был. Yes? Yes. Now we have examples, not hadith, not Quran, just as the students say. أخي يحب الموز ولكنني لا أحبه. Here لكن from the sister of Anna. الموز banana, the banana. أخي يحب الموز. My brother loves bananas. ولكنني لا أحبه. But I don't like it. لا أحبه. Our examples with لكن. يا المتكلم، لكنني I am لا أحبه. نون الوقاية we can put it. ولكني also I can say ولكني without نون الوقاية, no problem. أخي يحب الموز ولكني or ولكنني لا أحبه. Also we can put نون الوقاية after the inna and its sisters, any one of them between and between the ya al-mutakallim. Between them, I can put nun al-wiqayah. Or I don't write it, also no problem. Ir jawazan, I can do it or no. Grammatical, both of them right. But with the verb, with the preposition min wa'an, here wujuban, we must to put nun al-wiqayah. But with inna wa akhawata, it's not necessary. If I do it, no problem. If I don't do it, also no problem. In Al-Quran Al-Kareem, we say both of examples.
Sometimes there is نون الوقاية, sometimes no نون الوقاية, no problem. Yes. Shukran. Bismillah. Entonces, aquí el último ejemplo no es ni Corán Karim ni hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solo es una oración que está dicha por un estudiante, donde también veremos un ejemplo de Inna y sus hermanas. Entonces, Aji, mi hermano, Yuhibbu, ama al-mauza. El-mauza son las bananas. Al-mauza, las bananas. Walakinnani, pero yo, no, uhibbuhu. No me gustan ellas, o sea, las bananas. Entonces, aquí tenemos la palabra que vamos a ver es lakinnani. En este caso, lakinnani tienen un al-nukaya, si no podría ser lakinni y también estaría bien lakinni, pero en este caso está nun al-nukaya. Por eso está entre lakin, que sería en este caso esta palabra de Inna y sus hermanas, y la ya. Por eso vamos a tener aquí la nun. Pero en este caso, todos estos ejemplos del jim son ejemplos hazan. Hazan, que significa como permitidos. No es obligatorio que esté en este tipo de palabras la nun al-nukaya, a diferencia de el grupo de la alif y de la ba que vimos, que son verbos, y en el caso de los verbos en primera persona tenemos nun al-nukaya, y en el caso de las preposiciones como minni, también tenemos nun al-nukaya o anni, vamos a tener nun al-nukaya. Pero en el cuadro de la jim, todas estas palabras que son Inna y sus hermanas, no es obligatorio. Por eso en el Corán al-Karim va a haber ejemplos con innani, con nun al-nukaya, y ejemplos que esté solo inni, donde no hay. Así que este último ejemplo sería Aji, mi hermano, Yuhibbu, ama al-mauza, las bananas, walakinnani, pero yo la no uhibbuhu, me gustan. O sea, no me gustan. Eso sería todo. Tafadhali. Последний пример просто предложением. Ахи, мой брат, юхиббу, любит аль-маус, бананы, валякиннани, а вот я ля ухиббуху, а вот я не люблю. Здесь у нас лякин это имя яхаватуха. Нун вукай добавили, но она здесь не обязательно, можно было просто сказать лякин, но мы здесь добавляем яй, а вот я, то есть усиление, что именно я вот не люблю, поэтому мой брат любит бананы, но я не люблю их. Здесь мы видим, что нун вукая может быть использован в группе джим, а может быть и не использован. В группе алиф он обязательно должен быть использован между глаголом и местоимением яй, а в группе ба между предлогом и яй тоже ставится обязательно в слове нун. В группе джим нун мы не обязательно ставим, он такой по выбору. Yes? So this is our lesson about nun al-wiqaya. We have a 3 group. With the verb, we must put it with the preposition, just with min wa'an. With ila or fi or li, we don't write it, just with the preposition min wa'an. The third group, inna wa akhawatiha. Here, if we want to write it, no problem. We can don't write it also, no problem. This is about nun al-wiqayah. Why we put nun al-wiqayah? We talk about that
that لأنها تقي الفعل من الكسر because that protect the verb from the من الكسر fracture or broken يعني until we, in Arabic we pronounce it well. جائي it's not right. جاءني I must put نون الوقاية. This is about نون الوقاية. If there any question you can ask on Telegram group إن شاء الله. We will stop here. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه مثل المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وإلى مشينا بطريقة النقص من ذي التعلية قدس الله تعالى أرواحهم زكية ونور الله تعالى إذ المباركة وعد الله تعالى عليهم بركاتهم وبفضاتهم دائما وأبدا بسر الفاتحة.